Buenos dias mga amigo ug amiga ug welcome dinhi sa Espanya. Unya karong adlaw uban ko ninyo kay mulakaw na pud ang turista nga wala nay kwarta. Pero karong adlaw dili sa ta mangita og kwarta. Magsuroy-suroy ta kay turista baya kuno ta. Pero sa tinuod lang bitaw mga amigo ug amiga, pwerte gyud bitong lisura mangitag trabaho ni ining dapita. Pero wala man tayo lain choice kundi magpadayon ta. Pero usa ta magpadayon, sultian sa tamo kung asa ko karon. Aw nakalimot man dayon ko. Naa pa man day gihapon ta sa Espanya. Pero nakahibalo ba mo na kaning lugar pwerte gyud daghanan turista nga magtuyok-tuyok anin dapita. Labi na og naay event mo nang karong adlaw, moapil na lang pugog tuyok-tuyok nila. Pero ang nakadiferensya lang namo, sila daghan pa og kwarta. Ako, wa na gyud tayo natira. Pero magpadayon lang gihapon ta. Kay life is too short baya. Mao nga i-enjoy lang nato ang kada adlaw nga nabuhi pa ta ni ining kalibutana. Ug salamat sa Ginoo sa paghatag niya og gininhawa. Bitaw mga amigo ug amiga no, sa akong pagsuroy-suroy ni ining Espanya, malipay na lang pud ko na makakita og laing mga tao, dili pud Pilipino ba. Kanang mga sama gud nako nga turista pero ang diferensya daghan sila og kwarta. Ako in town naningkamot mao nang karon pa lang gidana ta mo dinhin dapita para og moanhimo sa Espanya. Dili na mo maglisod pa. Ug dali raman kaayo diri bitaw ang transportasyon. Kay mosakay ra ka og tren, puwerte ra nimong dali ang maabot sa destinasyon kung asa ka. Manghinaot ra ko mga amigog amiga na na-enjoy ra ninyo ang pagtan-aw sa mga short video nga akong gipagawas about sa Espanya. So diri na lang ta kutob ug atangi ang sunod pa natong mga upload. Adios.